दे दिया पूरा तड़को हरी बोला के सर नमस्कार नमस्कार तमें पुणी एठी सर तुम मना करी तुमको मो चाकरी रिजाइन देकर मो असिस्टेंट पोस्ट हिसाब से मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कर छल छुआ रखी सारी तुम पुणी कहीं आस आज्ञा आज्ञा धन्यवाद धन्यवाद से आपको प्रथम कंग्राट्स आपण लेडी सेक्रेटरी रखिंट से मत खुशी लगुच लेडी सेक्रेटरी रखिले प्रेसर जमा तलू खसब ना 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 सब बेले ऊपर को उठिक रही आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर को उठिब सेटा ऊपर को उठिब कि 90% तल को दबिब सेटा तुम चिंता करबार दरकार नहीं जाओ बाहर एठू आज्ञा मुझे जीवी जे किंतु कौन किंतु घर को जीविनी आउ कोडी जीव एठू डायरेक्ट थाना को जीवी थाना यस तो कौन थाना को जीव थाना को जीवी कहीं थाना को जीव आपण मंत्री होइचंती हाँ हाँ पियाज कटा शिखौचंती मते हाँ मु आपन सेक्रेटरी पाठ पढ़ी सेक्रेटरी होइची आपण कोन पाठ पढ़ी मंत्री दंड ए दंड ना घोड़ा बुद्धि शिखांतुनी मते बुद्धि शिखांतुनी मते मु डायरेक्ट थाना को जीवी कौन पाई थाना को जीव एक वर्तमान जो चली सिनेमा ठो राजनीति पर्यंत जो टिके चांस टिके रोमांस टिके कास्टिंग काउच से केस रे आ काच ना ता बोतल हे तू रो ओदिया कथा कोना मु कोन कहू कौन? कास्टिंग काउच सिनेमा चलनी कौन मु सिनेमा केड़े केड़े स्टार केते केड़े प्रोड्यूसर सब फसुचंती कौन मु सिनेमा हां नुआ छुआ को चांस दबा आला तुम चलैछ गोटा धंदा कौन कौन हां कौन कौन तते मु हीरोइन कर देबी तोर फ्यूचर अछि तो फ्यूचर बनई देबी केते वर्ड तुम यूज करछो दंड पड़े ए दंड फेर ओ कथा कहि देखु ना ओ कथा कहि कथा कहि कथार्ता करना मु जा कहू सुन कौन टिके चांस टिके रोमांस खेल चलेनु कौन जेमिति सिनेमा रे चलची हीरोइन कर देबा उद्देश्य रे तांको टिके चांस टिके रोमांस चलैछन प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर बड़ बड़ आर्टिस्ट माने माने सेमिति तम राजनीतिज्ञ माने कोन करछो याकू सरपंच करे देबा लोबा देखि कोन करसाइलण तुम ना मु कोन करसाण से कोन थिला कोन हेलानी हाई लेवल बुझ हां हारो ताको हारो से वाकमैन ये याडू साडू देखे कि से सा मूर्ख छुआ जान नहीं ताको कायदा करी शिखे चलैछु आउ हां चलैछु ताको राजनीति रे चांस दबा आळरे ताको कोन कोन एटी करछु प्रेशर मपेइलुनी ताको दंड फेर कथा ता करछि दंड दंड मते देखौछु कर देबी खंड खंड चिन्ह म एउटू डायरेक्ट थाना को जीबी थाना को जीबी गेट आउट आगे फास्ट गेट आउट थाना को जीव थाना जाई कि मो नारे नालिश करो नालिश यस कौन है नालिश करिबी कौन नालिश किंतु हे मोर पूज्यस्पद सारे पुणी ये अवतार ना अवतार एइथि नेली कौन या थाना को जीवी जहाँ जहाँ करी किंतु दंड पड़ी तुम मो सागे सदा बेले तुम मो सागे खेले चली किंतु आपण पाखरे एते दिन काम कली किंतु एते बड़ गोटे शुभ काम होबाकू जाउची मोर कोन घर सेति पई आपण को निमंत्रण दबाकू रही निश्चय घर करिवो बोधे आज्ञा घर माने घर सहित प्लस संसार घर संसार एका संगे भल 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 दंड पानी केते दिन आउ एमती निसंग जीवन नहीं रंगीनी दुनिया रे संगीनी साजिबो ना मोटी रविशुद्धि गुरुशुद्धि पड़ी नथिला तो सेति पई खोली नथिला अच्छा दंड पानी आज्ञा बाघर ताल तमर हबो आज्ञा भल अच्छा कोठी होची को ग्राम ना पाखापाखि आम पाखापाखि भल भल अले पिलाटीर बापा ना कोन पिलाटीर बापा ना होची प्रताप महांती आज्ञा भल भल प्रताप मो सांग प्रताप महांती ताको झियो ताको को झियो को तुमे बा से झियोटे ना कोन ताको मझिया झियो आज्ञा ता नाटा कोन छैली प्रताप महांतीଙ୍କର दंड पानी आज्ञा तमे धरतु काटा धरतु माने काटा धरी कथाटा करो तमे कोन कहउछो दंड पानी आज्ञा माने तमे ये आज्ञा दंड आज्ञा सब करि देला मोर आशा को खंड खंड कोन करबी सारे केते आशा मु करि नथिले सते आज्ञा मु मेकअप देकी शॉट देबा गोलाळू से फटी पसला फटी उठिला मु कोन करबी बोली काई जाऊ तमे सी चलिया आज्ञा कोन करिया आज्ञा जाओ आज्ञा आउ काई चिंता करछो तबे तो सब साललडी बाघर निमंत्रण कार्ड तो धरै साललडी जाओ आशीर्वाद कर देवी जाओ आज्ञा शास्त्री के नहीं तो एका एका जाई मु तब नव दंपति के आशीर्वाद करी आज्ञा तारीख कथा मन रखंतु कोन आसंता 19/6/2018 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष अद्य तिथि आम दी जनकर विवाह उत्सव होबाक जाउअछि आपण उक्त कार्यक्रम जोगदे मांगलिक कार्य आज्ञा
ଆଉ ନବଦମ୍ପତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ହେବେ। କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ତମକୁ ହଉ କି ନ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଛଇଳିକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ପାଇଁ ଖୋଲା ଛଇଳି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବେ ମୁଁ ଗାଇବି। କଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏ କାନ୍ଦ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି କାହିଁକି ଭାଇ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ କହିଲେ ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। निमो खराम है मोरी खाई मोर संगे चिटिंग बात कोले ना बेईमान निमो खराम है ना निमो खराम ना एमान को रखबी छाड़ीबिनी ये गेम की मो जीवनटा को तली तला तो करबा को राखी छनी आको मो छाड़ीबिनी बेईमान दे दिया पूरा तळको हरि बोल के सर नमस्कार नमस्कार तमे पुणी एठी सर तम मना करथली तमको मो चाकरी रिजाइन देकर मो असिस्टेंट पोस्ट हिसाब से मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कर छल छुआ रखी सारी तुम पुणी कहीं आस आज्ञा आज्ञा धन्यवाद धन्यवाद से आपको प्रथम कंग्राट्स ଆପଣ ଲେଡି ସେକ୍ରେଟାରୀ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲେଡି ସେକ୍ରେଟାରୀ ରଖିଲେ ପ୍ରେସର ଜମା ତଳକୁ ଖସିବ ନା 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 ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପରକୁ ଉଠିବ ସେଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ କି 90% ତଳକୁ ଦବିବ ସେଇଟା ତମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାଅ ବାହାର ଏଠୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି ଯେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବିନି ଆଉ କୋଉଠି ଯିବ ଏଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାନାକୁ ଯିବି। ଥାନା ୟେସ୍ କ'ଣ ଥାନାକୁ ଯିବ ଥାନାକୁ ଯିବି। କାହିଁକି ଥାନାକୁ ଯିବ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ପିଆଜ କଟା ଶିଖଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ନା ଘୋଡ଼ା ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାନ୍ତୁନି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାନ୍ତୁନି ମୋତେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାନାକୁ ଯିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସିନେମାଠୁ ରାଜନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ ଟିକେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ସେଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ କାଚ ନା ତା ବୋତଲ ତୁର ଅଧିକା କଥା କହନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛୁ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ସିନେମା ଚାଲିନି କ'ଣ ମୁଁ ସିନେମା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଷ୍ଟାର କେତେ କେଡ଼େ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସବୁ ଫସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ସିନେମା ନୂଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା ଆଳରେ ତମେ ଚଲେଇଛ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା କ'ଣ କ'ଣ ତତେ ମୁଁ ହିରୋଇନ କରିଦେବି ତୋର ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ତ ଫ୍ୟୁଚର ବନେଇଦେବି କେତେ ୱାର୍ଡ ତମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ଦଣ୍ଡ ଫେର ଅକଥା କହିବି ଦେଖୁନ ଅକଥା କହିବି ଅକଥା କହିବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣୁ କ'ଣ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ ଖେଳ ଚଲେଇନୁ କ'ଣ ଯେମିତି ସିନେମାରେ ଚାଲିଛି ହିରୋଇନ କରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ ଚଲେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମିତି ତମେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ୟାକୁ ସରପଞ୍ଚ କରେଇଦେବା ଲୋଭ ଦେଖି କ'ଣ କରିସାରିଲଣି ତମେ ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିସାରିଲଣି ସେ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲାଣି ହାର ତାକୁ ହାର ସେ ୱାକମ୍ୟାନ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦେଖେଇକି ସେ ମୂର୍ଖ ଛୁଆ ଜାଣିନି ତାକୁ କାଇଦା କରିକି ଶିଖେଇ ଚଲେଇଛୁ ଆଉ ଚଲେଇଛୁ ତାକୁ ରାଜନୀତିରେ ଚାନ୍ସ ଦେବା ଆଳରେ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି କରୁଛୁ ପ୍ରେସର ମପେଇଲୁଣି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଫେର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଦେଖାଉଛୁ କରିଦେବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଚିହ୍ନୁ ଏଉଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାନାକୁ ଯିବି ଥାନାକୁ ଯିବି ଥାନାକୁ ଯିବ ଥାନା ଯାଇକି ମୋ ନାଁରେ ନାଲିଶ କର ୟେସ୍ କ'ଣ ନାଲିଶ କରିବି କ'ଣ ନାଲିଶ କିନ୍ତୁ ହେ ମୋର ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ସାରେ ପୁଣି ଏ ଅବତାର ନା ଅବତାର ଏଇଥିପାଇଁ ନେଲି କ'ଣ ଥାନାକୁ ଯିବି ଯାହା ଯାହା କରିବି କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡପାଣି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସଦାବେଳେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳେ ଚାଲିଛ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଏତେ ଦିନ କାମ କଲି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର କ'ଣ ଘର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଘର କରିବ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ଘର ମାନେ ଘର ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ସଂସାର ଘର ସଂସାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ 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 ଦଣ୍ଡପାଣି କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ ନେଇ ରଙ୍ଗିନୀ ଦୁନିଆରେ ସଙ୍ଗିନୀ ସାଜିବ ନା ମୋର ଟିକେ ରବିଶୁଦ୍ଧି ଗୁରୁଶୁଦ୍ଧି ପଡ଼ିନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲି ନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଦଣ୍ଡପାଣି ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ତାହେଲେ ତମର ହବ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ହଉଛି କୋଉ ଗ୍ରାମ ନା ପାଖାପାଖି ଆମ ପାଖାପାଖି ଭଲ ଭଲ ହେଲେ ପିଲାଟିର ବାପା ନା କ'ଣ ପିଲାଟିର ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ କୋଉ ଝିଅକୁ ତୁମେ ବାହା ସେ ଝିଅଟିର ନାଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମଝିଆ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଛଇଳି ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦଣ୍ଡପାଣି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଧରନ୍ତୁ କାର୍ଡଟା ଧରନ୍ତୁ ମାନେ କାର୍ଡଟା ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ
ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଦଣ୍ଡପାଣି? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତମେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା 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 ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରିଦେଲ ମୋର ଆଶାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। କ'ଣ କରିବି ସାର୍? କେତେ ଆଶା ମୁଁ କରିନଥିଲି ସତେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଦେଇକି ସର୍ଟ ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳୁ ସେ ଫଟିକି ପଶିଲା, ଫଟିକି ଉଠିଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ କାହିଁକି ଆଉ ତମେ ସିଏ ଚାଲିଆନି? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତମେ ତ ସବୁ ସାରିଲଣି, ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ତ ଧରେଇ ସାରିଲଣି। ଯାଅ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେବି, ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀକେ ନାହିଁ ତ ଏକା ଏକା ଯାଇ ମୁଁ ତମ ନବ ଦମ୍ପତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାରିଖଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆସନ୍ତା 19/6/2018 2018 ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଦ୍ୟ ତିଥୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନବଦମ୍ପତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ହେବେ। କରିଦେବି, ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତମକୁ ହଉ କି ନ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଶୈଳୀକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ପାଇଁ ଖୋଲା ଶୈଳୀ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବେ ମୁଁ ଗାଇବି। କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏ କାନ୍ଦ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ସାର୍। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ କହିଲେ, ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। निमो खाराम है मोरी खाई मोर संगे चिटिंग बाज कोले ना बेईमान निमो खाराम है ना निमो खाराम ना एमान को रखबी छाड़ीबिनी ये गेम ती मो जीवन टाको तली तला तो करबा को राखिछनी आको मो छाड़ीबिनी बेईमान।